الحمد لله الذي لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ومكائل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تؤاري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعري ولا جبل ما في ضاري هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى الذي أرسله إلى الجن والإنس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال جل جلاله الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الدين غريبا سيعود كما بدأ فطوبى للغرباء قيل من الغرباء يا رسول الله قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال سيد البشر صلى الله عليه وسلم سيأتي على أمة زمان يحبون خمسة وينسون خمسة يحبون الدنيا وينسون الآخرة يحبون الحياة وينسون الموت يحبون القصور وينسون القبور يحبون المال وينسون الحساب يحبون الخلق وينسون الخالق فقال صلى الله عليه وسلم أنا بريء منهم وهم براء مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيا إخواني في الله قد من الله علينا وجمعنا في هذا المكان لمقصد عظيم Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Setelah beliau bacakan pujian pada Allah Subhanahu wa taala, salat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beberapa ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita dengarkan bersama tadi, beliau sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia besar kepada kita, mengumpulkan kita di tempat ini. Wa ikhwani fillah kullu man wulida ala dhahril ardi من المشرق أو من المغرب أو من الشمال أو من الجنوب أو من الرجل أو من النساء كل من ولد على ظهر الأرض ثم بلغ الكبر بلغ البلوغ هو يتمنى شيء بنفسه هذا هو الشيء يريد الفلاح والسعادة على ظهر الأرض. Setiap orang yang lahir di muka bumi ini, baik di belahan timur maupun barat, selatan maupun utara, laki-laki maupun wanita, siapapun dia, maka tatkala dia tumbuh makin besar dan kemudian dewasa, maka akan muncul keinginan untuk mendapatkan sesuatu dari dalam dirinya. Apa itu? Kebahagiaan dan kesuksesan. لأن الإنسان إخواني في الله في طبيعته يريد الفوز ويريد الفلاح ولهذا إنسان من صباحه حتى إلى المساء ومن مسائه حتى إلى الصباح يسعى
وراء هذا الفلاح ليتحصل الفلاح ليتحصل الفوز ليتحصل السعادة حتى يتعب من الصباح حتى المساء ومن المساء حتى الصباح وأمامه ونقطته وهدفه ليتحصل الفوز وليتحصل الفلاح. Kita tawajuh insyaallah. Kita tawajuh jangan ambil gambar. Hadirin yang mulia, manusia dengan tabiatnya dia menginginkan kebahagiaan, ketenangan, kesuksesan ini. Itu adalah dorongan tiap-tiap orang manusia. Sehingga karena dorongan itulah mereka berusaha payah mau membanting tulang, memeras keringat mulai pagi hingga petang, petang hingga pagi lagi. Dia bersusah payah, bercapek-capek. Kenapa? Karena ingin merasakan namanya kebahagiaan, ingin merasakan namanya kesuksesan, ingin merasakan namanya kedamaian dan ketenangan dalam kehidupannya di muka bumi ini. Walakin ikhwani fillah alladhi khalaqana rabbuna alladhi awjadana min al-adam wa ma kunna nahnu bi syai' kama qala jalla jalaluhu hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. فالله خلقنا بمنه وكرمه وبقدرته هو أيضا يريد لنا الفلاح يريد لنا الفوز ويريد لنا السعادة في الدنيا وفي الآخرة. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang mewujudkan kita dari tidak ada. Sebagaimana Allah taala firmankan dalam ayat Quran yang artinya tadi, bahwa bukankah telah berlalu dalam kehidupan manusia satu saat yang dia tidak ada apa-apa sama sekali. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia wujud pada kita, menciptakan kita ini pun suka, menginginkan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Lianna Allah Ta'ala ikhwani fillah yuhibbuna hubban syadida. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai kita. Fahuwa khalaqana, Dia menciptakan kita. Walihada qala jalla jalaluhu, maka Allah berfirman, Ya ibn Adam, wahai anak Adam, ma khalaqtukum liastaghfira min kullah, maka aku tidak menciptakanmu supaya kalian memperbanyak yang sedikit, aw asta'nisa bikum min wahsha, atau supaya saya mendapatkan hiburan dari kesepian, aw amrin ajiztu anhu, atau suatu yang aku tidak bisa lakukan sendiri. Bal khalaqtukum lita'buduni katsira, tapi aku ciptakan kalian supaya kalian banyak ibadah padaku, wa tusabbihuni bukratan wa asila, dan bertasbih padaku pada pagi dan petang. Lianna wara hadzal jidar madza, karena di balik ini, tembok dinding ini semua apa yang ada? Wara hadzas satri madza, di balik hijab apa? Wara hadzal ghaibi madza, di balik yang ghaib ada apa? Alladzi nahnu nurid, apa yang kita cari, yang kita inginkan, alladzi nahnu nut'ib min as-sabah hatta al-masa, yang kita kejar mulai pagi sampai petang, alladzi nahnu nut'ib min al-masa hatta as-sabah, kita bercapek-capek mulai petang hingga pagi lagi. Wa alladzi hadafana, itulah target tujuan kita. Walladzi nahnu nurid min qari qulubina, itulah yang kita inginkan dari dalam relung hati kita. Lianna 24 sa'a nahnu nurid wa natafakkar, kita 24 jam berpikir dan berkeinginan. Kaifa natahassal al-fawz, bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan, kaifa natahassal al-falah, mendapatkan kesuksesan, wa kaifa natahassal as-sa'adah. kita dapatkan kebahagiaan. Wallahu yurid hadha, Dan Allah pun menginginkan ini. Walihada Allah qala, Karena itulah Allah Ta'ala berfirman, Inni khalaqtukum aku ciptakan kalian lita'buduni katsira, supaya kalian ibadah kepada aku wa sebanyak-banyaknya, tusabbihuni bukratan wa asila, bertasbih padaku pada pagi dan petang. Lianna wa ba'dahu Karena setelah itu alladhi antum turiduna sa'ada, kalian dapatkan apa yang kalian inginkan, yaitu kebahagiaan, alladhi antum turiduna al-fawz, yaitu kesuksesan, alladhi antum turiduna al-falah, kalian dapatkan kejayaan, wa tut'ibuna li ajli hadha. dan kalian bercapek-capek untuk dapat itu. Walakin ya ibn Adam, Tapi wahai anak Adam, idza antum tut'ibuna hatta ila yaumil qiyamah, kalau kalian capek sampai hari kiamat sekalipun, walakin bi tariq tapi dengan jalan alladhi ma wada'tu lakum, yang tidak aku tetapkan, yani ghaira hadha at-tariq alladhi antum ana wada'tu lakum, selain jalan yang telah Allah Ta'ala buatkan
untuk kita. وعلى طريق الذي أنتم اخترتم Dan kalian lalui jalan yang kalian pilih sendiri. ولو كان تعبكم حتى إلى يوم القيامة Walaupun capeknya sampai hari kiamat, لا تستطيعون أن تتحصلوا الفوز والفلاح والسعادة الذي أنتم تريدون. tidak mungkin kalian dapatkan kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan yang kalian kejar. ولهذا إخواني في الله Karena itulah hadirin yang mulia, الله خلقنا Allah menciptakan kita بمنه وكرمه dengan karunia-Nya dan kasih sayang-Nya, وأعطانا كل شيء dan berikan kita segala sesuatu. كما يقول جل جلاله Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan في حديث القدسي dalam hadis qudsi, من أعرض عنه جل جلاله barang siapa berpaling darinya, قال من أعرض عني barang siapa berpaling dari Allah dariku, ناديته من قريب maka aku memanggilnya dari dekat. إلى أين يا عبدي Wahai hambaku, mau pergi kemana kamu? إلى أي جهة Ke arah mana? إلى أي شخص Kepada siapa? إلى أي شيء Kepada suatu apa? إلى أي أسباب Ke asbab mana lagi? إلى أي مال Harta yang mana? إلى أي مخلوق Makhluk yang mana yang kau tuju? هل وجدتك أجود مني Apakah kau dapatkan yang lebih baik dariku? هل وجدتك أكبر مني Kau dapatkan yang lebih besar dariku? هل وجدت أحسن مني Kau dapatkan yang lebih bagus dariku? هل وجدت أقوى مني Kau dapatkan yang lebih kuat dariku? هل وجدت أخزن مني Apakah kau dapatkan yang lebih banyak khazannya daripada aku? هل وجدت أعلم مني Kau dapatkan yang lebih banyak ilmunya daripada aku? هل وجدت أطيب مني Apakah ada yang lebih baik daripada aku? أما أعطيتك عينان تنظر بها Bukankah aku telah berikan padamu dua mata yang kau gunakan melihat? أما أعطيتك أذنان تسمع بها Bukankah aku berikan padamu dua telinga kau mendengar dengannya? أما أعطيتك لسانا تنطق به Aku berikan padamu lidah kau gunakan bicara? أما أعطيتك عقلا تميز به Aku berikan akal padamu kau berpikir dengannya? أما أعطيتك قلبا تتفكر به Aku berikan padamu hati kau berpikir dengannya? أما أعطيتك لسانا تنطق به Aku berikan padamu lidah kau bicara dengannya? أما أعطيتك يدان تبطش بها Aku berikan padamu dua tangan kau gerakkan kau menggunakan memegang? أما أعطيتك رجلان تمشي بها Aku berikan padamu dua kaki kau gunakan berjalan? أما كنت صغيرا فمن كبرك Dulu engkau kecil, siapa yang besarkanmu? أما كنت ضعيفا فمن قواك Dulu engkau adalah lemah, siapa yang menguatkanmu? أما كنت مسكينا فمن أغناك Dulu engkau miskin, siapa yang buatmu kaya? أما كنت جاهلا فمن علمك Dulu engkau jahil, siapa yang mengajarimu? أما كنت كذا وكذا 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 Dulu engkau begini, فمن أعطاك كل ذلك maka siapa yang berimu ini semuanya? فإلى أين يا عبدي Wahai hambaku, kemana engkau hendak pergi? لأن الله يحبنا يا إخواني Karena Allah Ta'ala cinta pada kita, wahai saudara. وهو يريدنا فوزنا وسعادتنا Maka Allah Ta'ala menginginkan dari kita kebahagiaan kita, kesuksesan kita, أكثر مما نريد lebih banyak daripada keinginan kita sendiri. وهو يعلم أين سعادتنا وفلاحنا أعلم منا أكثر Dan dia tahu di mana kebahagiaan kesuksesan kita, lebih tahu daripada kita jauh lagi. لأنه هو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan dalam hati manusia. حتى يعلم دبيب النملة السوداء على صخرة السماء في ليلة الظلماء Bahkan Allah Subhanahu wa taala melihat dan mendengar langkah-langkah semut hitam di atas batu cadas yang hitam di kegelapan malam. وينظر أي قدم يقدم ويؤخر Dan Allah Ta'ala tahu kaki mana yang dulu yang digunakan untuk melangkah oleh semut ini. ويسمع دبيبه Dan Allah Ta'ala dengar langkah-langkahnya. فهو ربنا Itulah Rabb kita الذي خلقنا yang menciptakan kita, أوجدنا من الأدم mewujudkan kita dari tiada, ويحبنا حبا جما dan mencintai kita luar biasa, وكرمنا على جميع خلقه dan memuliakan kita di atas seluruh makhluknya, وأعطانا جميع النعم dan memberikan pada kita segala macam kenikmatan, وأعطانا الدنيا والآخرة memberikan pada kita dunia dan akhirat, وسخر لنا جميع وسخر لنا كل شيء dan menundukkan untuk kita segala sesuatunya, حتى الملائكة سخر لنا sampai malaikat Allah Ta'ala gerakan untuk kita. يا إخواني جلال الدين سيوطي كتب في كتابه Imam Suyuti rahimahullah menulis dalam kitabnya, قال لما الله خلق آدم tatkala Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam alaihissalam وذرية آدم dan juga anak keturunannya, قدم العريضة الملائكة أمام ربنا maka malaikat menyampaikan permohonan pada Allah Subhanahu wa taala. قال يا الله فاجعل لهم الدنيا واجعل لنا الآخرة
Malaikat berkata, ya Allah, jadikanlah dunia untuk mereka, sedangkan akhirat untuk kami saja. الله قال لماذا؟ Maka Allah Ta'ala bertanya, kenapa begitu? قال هم يتمتعون في الدنيا Sebab mereka sudah bersenang-senang di dunia. يأكلون Mereka makan-makan, ويتزوجون mereka menikah, ويتناكحون mereka menikah, ويركبون dan mereka naik kendaraan. ويتمتعون Mereka bersenang-senang di dunia. وجعل لنا الآخرة. Maka tolong jadikanlah akhirat untuk kami saja. فالله قال جل جلاله Apa jawab Allah Ta'ala? أو فضلكم على من خلقت بيدي. Apakah aku akan lebihkan kalian di atas makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku sendiri? وقد خلقتكم بأمري Sedangkan aku ciptakan kalian dengan perintah saja. وخلقت آدم بيدي Sedangkan aku ciptakan Adam alaihissalam dengan tanganku. وذرية آدم بيدي. Dan anak turun Adam pun dengan tanganku. فالله قال جعلت لهم الدنيا والآخرة. Maka Allah Ta'ala menjawab, aku jadikan untuk mereka dunia akhirat. فقالت الملائكة أين نحن يا الله؟ Maka malaikat bertanya, ya Allah, terus kami kemana? قال أنتم تستخدمونهم. Maka Allah Ta'ala menjawab, kalian berkhidmat pada mereka. فالملائكة في خدمتنا يا. Maka malaikat dalam khidmat kita. يا إخواني. Wahai saudaraku, الله أعطانا الدنيا والآخرة. Allah memberikan dunia dan akhirat pada kita. لأن الله يريد فلاحنا. Karena Allah Ta'ala menghendaki kebahagiaan kita, يريد فوزنا. kesuksesan kita, يريد سعادتنا. kebahagiaan kita. كما نحن نريد سعادتنا. Sebagaimana kita pun menginginkannya. كما نحن نريد فوزنا. Kita ingin kesuksesan kita, كما نحن نريد فلاحنا. ingin kebahagiaan kita, كما نحن نريد خيرنا. kita ingin kebaikan kita sendiri. ولهذا نتعب من الصباح حتى المساء. Sehingga kita mau bercapek-capek pagi sampai petang, ومن المساء حتى الصباح. mulai petang sampai pagi lagi. حتى رجالنا Laki-lakinya, ونساءنا wanitanya pun, وكل شخص dan setiap orang begitu. يتعب Dia capek, نفسه dia capekkan dirinya sendiri. ليتحسن. Untuk apa? Dapat apa? الذي هو يتمنى. Apa yang dia cita-citakan saja. والله كذلك يريد. Dan Allah Ta'ala menginginkan itu juga. والله يتمنى. Allah Ta'ala menginginkan. ولهذا هو خلقنا. Karena itulah Allah Ta'ala menciptakan. ولهذا هو كتب. Allah Ta'ala tetapkan. والله إخواني في الله. Demi Allah, wahai saudaraku, في مقادرنا السعادة. dalam takdir kita ada saja kebahagiaan. وما كتب على مقادر أحد من خلقه الفوز والفلاح والسعادة. Dan namanya kebahagiaan kesuksesan itu tidak ada ketetapannya untuk selain manusia, tidak ada. حتى ما كتب على مقادر الملائكة أنهم يفوزون، أنهم يفلحون، أنهم يتنعمون، أنهم يدخلون الجنة. لا كلا وهاشا، فقد كتب في مقادرنا ربنا، لأنه هو يريد فوزنا، يريد فلاحنا، يريد سعادتنا. ولهذا إخواني كتب في مقادرنا السعادة، الفوز. فقال سعيد فلان ابن فلان. سيأتي زمان يقول سعيد فلان ابن فلان فلا يشقى بعدها أبدا أبدا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kebahagiaan. Ada ketetapan kebahagiaan hanya untuk manusia. Untuk makhluk yang lain tidak ada. Sampai tidak ada ketetapan bahwa malaikat sukses, malaikat bahagia, malaikat masuk surga, tidak ada. Sampai malaikat sekalipun. Allah Ta'ala buat ketentuan itu untuk manusia. Mereka akan masuk surga, bersenang-senang, merasakan kenikmatan. Itu adalah manusia. Sehingga suatu saat akan tiba, ada orang diumumkan di akhirat nanti bahwa fulan bin fulan dia telah sukses, dia telah bahagia, tidak akan celaka selama-lamanya. Lianna ikhwani fillah, kalam wallahi. إخواني في الله السعادة والفوز والفلاح الذي نحن نتمنى ليلا ونهارا 24 ساعة. هذا إخواني في الله الله كتب في مقادرنا، كتب على جبهتنا، وهذا الله يريد منا. Apa yang kita cita-citakan, kita renungkan, kita fikirkan, kita kejar 24 jam. Namanya kebahagiaan, kesuksesan, keberuntungan, keberhasilan. Itu yang kita cari. Allah Ta'ala telah buat ketetapan itu, bahwa itu adalah untuk manusia. Dan kita sudah dapatkan itu sekarang. Allah Ta'ala berikan itu pada kita, bahwa seolah-olah tertulis di dahi kita, kita telah mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, keberhasilan yang kita kejar-kejar. ولهذا إخواني في الله
Allahu yuridu an nakuna khairal bariyah. Maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk menjadi makhluk terbaik. ولهذا قال أولئك هم خير البرية. Karena itulah Allah taala firmankan yang artinya mereka itulah orang-orang yang makhluk-makhluk yang terbaik. الله يريد منا أن ندخل الجنة. Allah taala menghendaki kita masuk surga. ولهذا إخواني في الله نحن نريد السعادة والفوز والفلاح والله يريد. وهذا الله قال في حديثه القدسي جل جلاله يا ابن آدم إن رضيت بما قسمت لك أرحت لك نفسك وجسمك وأنت تكون عندي محمودا. Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita kebaikan, kebahagiaan, kesuksesan dengan masuk surga selama-lamanya. Karena Allah taala sangat mencintai kita. Sampai Allah taala firmankan dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, apabila engkau terima, engkau ridho dengan pembagianku untukmu, maka aku akan tenangkan dirimu dan jiwamu sehingga engkau menjadi orang yang aku cintai di sisiku. Walakin ikhwani fillah sual السعادة والفوز الفلاح في أشياء الذي نحن اخترنا في هذه الأشياء أو في أشياء آخر. Tapi pertanyaannya, apakah kebahagiaan itu adalah dalam benda-benda yang kita pilih, yang kita kejar, atau di tempat lain? فإخواني في الله حياتنا قليل ليس بكثير. Maka kita ini sedikitlah ini. 70 سنة و 60 سنة. Umur kita hanya 60-70 tahun saja masa kita. 70 سنة و 60 سنة. 60-70 tahun saja. بعد ذلك Setelah itu يترك الدنيا في مكانه. udah tinggalkan dunia semuanya. وينتقل إلى الآخرة. Pindah ke akhirat. وينتقل إلى الله. Pindah kepada Allah. بس 70 و 70 سنة و 60 سنة. 60-70 tahun saja. تستطيع أن تتمنى كل شيء. Kita bisa menginginkan segala sesuatu. فلك الخيار. Maka kita boleh milih, Mang. تريد أن تسعى وراء الدنيا. Apakah engkau akan mengejar dunia? وتريد وتفهم أن وراء الدنيا سعادة والفوز والفلاح. Dengan anggapan bahwa di dalam dunia itulah ada kebahagiaan, kesuksesan. فلك الخيار. Boleh milih, ada pilihan, Mang. تستطيع أن تسعى 70 و 60 سنة. 60-70 tahun digunakan untuk usaha. ولكن حقيقة ماذا؟ Tapi hakikatnya apa sebenarnya? ولهذا الله سمى سورة في القرآن Karena itulah Allah Ta'ala menamakan satu surah dalam Al-Quran الحاقة. Al-Haqqah. حقيقة. Hakikat. حقيقة. Hakikat. هذا صوت الرحمن. Ini adalah suara Allah yang Rahman. نداء الرحمن. Ini adalah seruan dari Allah yang Rahman. كما نحن نؤذن يا أهل إندونيسيا. Sebagaimana kita berazan, wahai orang Indonesia. كما يكون أذان في دولة الإسلامية. Sebagaimana adanya azan di negara-negara Islam. على صوت بميكروفون. Dengan suara yang paling keras dengan mikrofon. كذلك نداء الرحمن أمام البشرية. Demikian pula seruan Allah Ar-Rahman di depan manusia. الحاقة. Al-Haqqah. ما الحاقة؟ Mal-Haqqah. وما أدراك ما الحاقة؟ Wa ma adraka mal-Haqqah. Tahukah kalian apa itu Al-Haqqah? أولا فقد الحاقة. Pertama, Allah Ta'ala hanya sampaikan Al-Haqqah saja. فزيادة حروف ما الحاقة. Maka tambahan ada huruf Mal-Haqqah. فبعد ذلك بزيادة وما أدراك ما الحاقة. Setelah itu ditambah lagi wa ma adraka mal-Haqqah. الذي أنت تسعى 24 ساعة وراء هذا. Yang kau kejar 24 jam. وراء الأشياء. Mengejar benda-benda. وراء الأسباب. Mengejar asbab. وراء المخلوق. Mengejar makhluk. وراء المال. Mengejar harta. وراء الأرض. Mengejar tanah. وراء الوزارة. Mengejar kedudukan kementerian. وراء الحكومة. Mengejar pangkat jabatan. وراء القوة. Pemerintahan dan kekuatan. وراء أسبابا أسبابا. Sabab-sabab yang bermacam-macam. هذا فيه حقيقة. Apakah itu ada hakikatnya?
أو حقيقة في شيء آخر. atau hakikat itu di tempat lain sebenarnya. ولهذا صوت الرحمن Karena itulah seruan Ar-Rahman, نداء الرحمن seruan Ar-Rahman, كأن الرحمن يصيح أمام البشرية. seolah-olah Allah Ta'ala berseru dengan suara keras depan manusia. فاسمعوا فاستمعوا. Maka dengarkan dan dengarkan dengan perhatian. الحاقة ما الحاقة Al-haqqatu mal-haqqah وما أدراك ما الحاقة. wa ma adraka mal-haqqah. فإخواني في الله Wahai saudara-saudaraku, حقيقة في أي شيء hakikat itu di mana sebenarnya? الذي نحن نسعى وراءه فيه حقيقة السعادة وفيه حقيقة الفوز والفلاح، Apakah dalam benda-benda yang kita kejar itu ada kebahagiaan dan kesuksesan? أو الذي رضي لنا ربنا، Atau yang diridhoi Allah Rabb kita? الذي رضي لنا ربنا Yang diridhoi oleh Rabb kita. كما قال جل جلاله Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, يا ابن آدم wahai manusia, anak Adam, رضيت بما قسمت لك bila engkau ridho dengan pembagianku untukmu, أرحت لك اسمك ونفسك maka aku istirahatkan dirimu dan jiwamu, وأنت تكون عندي محمودا dan engkau menjadi orang terpuji di sisiku. وإن لم ترضى بما قسمت لك Tapi bila engkau tidak terima dengan pembagianku, أسلط عليك الدنيا maka aku kerahkan dunia untuk menguasaimu. تركس Engkau akan bersusah payah jungkir balik من الصباح حتى المساء، pagi sampai petang, من المساء حتى الصباح، petang hari sampai pagi hari, أسبوعا أسبوعا، berminggu-minggu, شهرا شهرا، berbulan-bulan, سنة سنة، bertahun-tahun, حتى طول حياتك sampai seumur hidupmu. كما يركس الوحشي في البرية. Sebagaimana hewan-hewan liar berserakan di muka bumi, وأنت تكون عندي مذموما tapi engkau menjadi orang yang hina di sisiku, ولا يكون dan tidak ada إلا ما قسمت لك. kecuali apa yang telah aku bagian untukmu saja. فإخواني في الله Maka hadirin yang mulia, نحن نريد السعادة، kita semua ingin kebahagiaan, نحن نريد الفوز، kita ingin kesuksesan, نحن نريد الفلاح، kita ingin kebahagiaan, keberhasilan. ولكن نحن نريد ونطلب Tapi kita ingin dan kita cari الذي نحن فهمنا، sesuai kepahaman kita, الذي نحن تعلمنا، yang kita pelajari, الذي نحن ننظر، yang kita lihat, الذي نحن نسمع، yang kita dengar, الذي نحن نفهم، yang kita pahami, الذي نحن نقرأ، yang kita baca, الذي نحن نتحدث yang kita bicarakan 24 ساعة. 24 jam. نحن نرى السعادة في Kita هؤلاء الأشياء menganggap bahwa kebahagiaan dalam benda-benda itu الذي نحن فيه. yang kita ada di dalamnya. فنحن في الدنيا، Kita di dunia, نحن في الأسباب، kita dalam asbab, ونحن ننظر الأسباب kita melihat asbab, ونقرأ الأسباب baca asbab, ونتحدث الأسباب، kita bicara tentang asbab, فنرى فوزنا kita menganggap bahagian kita, وسعادتنا kesuksesan kita, وفلاحنا kejayaan kita في الأشياء، dalam benda-benda, في الأسباب، dalam asbab, في المخلوق، dalam makhluk, في الذي نحن فهمنا. dalam benda-benda yang kita pahami. الآن نسعى. Sekarang kita usaha. كم من الحياة Berapa sisa kehidupan مضى، yang telah berlalu? كم من التعب Berapa rasa capek تعبنا، yang kita alami? كم من المشقات Berapa susah payah تحملنا. yang kita tanggung? هل وجد أحد Apakah orang mendapatkan yang dia cari? السعادة؟ Kebahagiaan? هل وجد السعادة؟ Apakah dia dapat kebahagiaan? الملوك في ملكهم؟ Orang-orang yang menjadi raja dapat kebahagiaan هل dengan وجد kerajaan? السعادة؟ Apakah kebahagiaan dia dapatkan? الوزراء في وزارتهم؟ Seorang menteri dalam kementeriannya? هل وجد السعادة؟ Apakah kebahagiaan dia dapatkan? الموظفين في وظيفتهم؟ Pegawai dalam karyanya? هل وجد السعادة؟ Apakah kebahagiaan didapatkan? الأغنياء في غنائهم؟ Orang kaya dalam kekayaannya? هل وجد السعادة؟ Apakah kebahagiaan didapatkan? المتعلمين تعلموا الدنيا حتى تخصصوا فيه؟ Orang yang belajar dunia sampai dia menjadi spesialis di dalamnya? هل وجدوا صاحب المال السعادة؟ Apakah orang yang berharta mendapatkan kebahagiaan الذي هم تحصلوا dalam hartanya dia dapatkan? وملأ البنوك بفلوسهم؟ Dan dia penuhi bank dengan uangnya. هل وجد السعادة؟ Apakah dia dapatkan kebahagiaan? الذين تحصلون قوة Orang yang mendapatkan kekuatan على ظهر الأرض di muka bumi ini,
وستر قوتهم على ظهر الأرض كلها. Dan dia hamparkan kekuatannya di muka bumi ini. هل وجدوا هؤلاء الرجال Apakah laki-laki itu mendapatkan kebahagiaan الذين جمعوا الأسباب الدنيا yang untuknya lah kita kumpulkan benda-benda dunia, وأسباب الراحة, asbab kerehatan, keselesaan, أسباب الطمانية. asbab ke cita-cita kita. هل وجدوا في أسبابهم Apakah mereka dapatkan dalam asbab mereka الراحة, ketenangan, الطمانية, ketenangan, السعادة؟ kenyamanan, kebahagiaan? ماذا رأيكم؟ هل وجدوا؟ Bagaimana? Mereka dapatkan enggak itu? Mereka dapatkan enggak? هل وجدوا؟ Mereka dapatkan? هم ما فهموا شيء. Tidak paham apa-apa ini. هل وجدوا؟ Mereka dapatkan enggak? قولوا بأعلى صوت. Mereka dapatkan enggak? ما وجدوا. Mereka enggak dapatkan. فقط سعي. Hanya usaha. سعوا. Usaha. وهذا كلام الرحمن. Dan itulah pembicaraan Ar-Rahman. مثل رجل Seperti satu orang كسراب يحسب الزمان ماء. yang melihat di sana ada fata morgana, dianggap itu adalah air. هذا فقط يحسبون Menganggap أن هناك سعادة. bahwa di sana ada kebahagiaan. لأن الله تعالى Karena Allah Subhanahu wa taala الذي خلقنا yang menciptakan kita من ماء مهين dari air yang hina والذي أعطانا كل شيء. dan memberikan pada kita segala sesuatu. فقال جل Maka جلاله Allah berfirman, يا ابن آدم wahai anak manusia, لما أخرجت من بطون أمهاتك tatkala aku keluarkan kau dari perut ibumu, فلا لك سن تقطع apakah engkau memiliki gigi untuk menggigit? ولا لك أذن تسمع Kau tidak punya telinga untuk mendengar, ولا لك لسان تنطق tidak punya lidah yang bisa bicara, ولا لك يد تبطش. engkau tidak punya tangan yang bisa memukul. كل ذلك من Itu semuanya dari siapa? ولا لك رجل تمشي Kalian belum punya kaki yang bisa berjalan, ولا عقل تميز. bahkan akal belum bisa membedakan. فقد خرجنا كم صغير Hanya keluar dalam bentuk yang kecil. لا نستطيع أن نفعل شيء. Kita nggak bisa apa-apa. ولهذا قال Karena itulah berfirman جل جلاله Allah Subhanahu wa taala, لما خرجت من بطون أمهاتك tatkala engkau keluar dari perut ibumu, فقد تتحرك بس hanya bergerak-gerak saja, ما كان عندك شيء. tidak punya apa-apa. أنا ربيتك Maka aku yang membesarkanmu, كما ربيت ببطون أمهاتكم sebagaimana aku membesar kamu di perut ibu kamu, في ثلاث ظلمات dalam 3 kegelapan, بدون شيء من أشياء tanpa benda-benda dunia, في ثلاث ظلمات. dalam 3 kegelapan. فكروا شوية. Difikirkan, فكروا. kita fikir. نسير في عالم الفكر. Kita fikirkan bagaimana difikirkan. في ثلاث ظلمات. Dalam 3 lapis kegelapan. فقال الأول شيء الذي أنا علمتكم البكاء. Pertama kali yang aku ajarkan kepada kalian adalah menangis. وجعلت في بكائكم السحر. Dan aku jadikan kekuatan seperti sihir dalam tangisanmu, حتى تستطيع أن تتسحر كلما يسمع البكاء. sampai seolah engkau bisa menyihir setiap orang yang mendengar tangisanmu. ولهذا قال Karena itulah berfirman جل جلاله Allah Ta'ala, فلما بكيت سعى إليك جميعا maka bila engkau menangis semua orang berusaha mendekatimu, وجعلت لك حنانا. dan aku jadikan kasih sayang untukmu. أنت كنت أين لا أدري Engkau di mana tidak tahu, ولكن أنا كنت لأصنع شبكة الحب لك. tapi aku Allah Subhanahu wa taala telah memasang jaring-jaring rasa cinta padamu. جعلت لك حنانا Aku jadikan rasa kasih sayang padamu, فلا ينام حتى تنام maka orang tidak bisa tidur sampai engkau tidur, فلا يأكل حتى تأكل orang tidak makan sampai engkau makan. لأن الله يريد بنا Karena Allah telah menginginkan dari kita خيرا kebaikan ويريد أن يعطينا dan ingin memberikan sesuatu الذي نحن نتمنى yang kita pun menginginkannya 24 ساعة 24 jam, ونسعى وراءه dan kita mengejarnya, ونبذل وراءه حياتنا dan kita kerahkan hidup kita untuk mendapatkannya, وأنفسنا dan diri kita, والذي رزقنا ربنا dan yang telah memberikan rezeki pada kita. يريد أن نعطينا السعادة Allah Ta'ala ingin berikan kebahagiaan pada kita, والفوز والفلاح.
kesuksesan, keberhasilan في الدنيا di dunia وفي الآخرة dan di akhirat. لأنه هو كرمنا Karena Allah Ta'ala telah memuliakan kita وشرفنا dan memuliakan kita على جميع خلقه di atas seluruh makhluknya, وذبح جميع المخلوقات على أقدامنا dan seolah Allah Ta'ala sembelih seluruh makhluk di bawah telapak kaki kita. فما كتب على أحد من خلقه السعادة والفوز والفلاح إلا الإنسان والجن. Maka tidak ada ketetapan untuk makhluk manapun kecuali jin dan manusia. Untuk mereka sajalah Allah Ta'ala berketetapan namanya kebahagiaan. ولكن إخواني في الله الدنيا Akan tetapi hadirin yang mulia, namanya dunia, من أول يومه حتى الآن sejak hari pertama hingga sekarang, سعت beberapa saat واجتهدت dan menyaksikan dan berusaha dan berkorban حتى التضحية di puncak pengorbanan حتى وصل القمر sampai ke bulan, حتى وصل الكواكب sampai ke planet lain, حتى بدأ أن يطير على الهواء sampai bisa terbang, mulai terbang di udara, وبدأ أن يطير على صدر البحر sampai menyelam ke dalaman lautan, وهم أوجدوا كمبيوتر sampai mereka buat komputer, وموبايلات HP والأسباب المادية dan berbagai macam benda-benda, والتكنولوجيا الجديدة teknologi baru. ولكن ما استطاعوا أن يتحصلوا الذي يتمنى Tapi dengan itu semua mereka tidak mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. السعادة والفوز والفلاح. Kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan. ولكن كل الناس في مكانه Tapi setiap orang di tempatnya masing-masing في التعب capek, في الذلة dalam kehinaan, في الشدة dalam kesusahan, في المجاهدة. dalam mujahadah. ماذا أقول؟ Apa yang harus saya sampaikan? فكروا Tolong difikirkan. كم من مجاهدة، Berapa banyak susah payah, كم من تعب capek kita لحصول ماذا؟ untuk mendapatkan apa? السعادة، Kebahagiaan, الفوز، kesuksesan, الفلاح، keberhasilan, الراحة، kenyamanan, العزة، kemuliaan, الأمن. keamanan. هل وجدنا؟ Apakah kita telah dapatkan? هل وجدت الدنيا Apakah dunia telah mendapatkan itu? وأهل الدنيا؟ Ahlu dunia telah dapatkan? والذين صاحب الدنيا Dan orang-orang pemilik dunia والذين يقولون نحن مالك الدنيا yang menganggap dia adalah raja dunia, الذين يقولون نحن مالك الأسباب كذا وكذا وكذا yang mereka mengklaim sebagai pemilik asbab ini. والذين يقولون من أشد منا قوة. Orang-orang yang mengatakan siapa yang lebih kuat daripada kami. هل وجدوا هؤلاء الأشياء؟ Apakah mereka itu semua telah dapatkan? لا 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 Tidak sama sekali tidak. كلا وحاشا لا يجد Tidak mungkin dia dapatkan. ولو يسعى حتى إلى يوم القيامة. Walaupun mereka usahakan sampai hari kiamat. لأن الله ما وضع Karena Allah Ta'ala tidak pernah meletakkan السعادة والفوز والفلاح kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan لأحد من البشر bagi seorang pun dari manusia, ولو عربيا ولا عجميا baik orang Arab maupun Ajam, ولو مغربيا ولو مشرقيا orang barat maupun timur, ولو شماليا ولو orang جنوبيا utara maupun selatan, ولو ملك ولو مسكين orang kaya maupun orang miskin, ولو عالم ولو جاهل orang alim maupun jahil, ولو أهل المدينة ولو أهل orang القرية. kota maupun orang kampung, أي شخص setiap siapapun dia الذي يريد سعادة yang ingin kebahagiaan, يريد الفوز ingin kesuksesan, والفلاح keberhasilan, والتمانية cita-citanya, والراحة ketenangannya dan kenyamanannya, والأمن keamanannya, والعزة kemuliaan, والحياة الطيبة. kehidupan yang baik, فاسمعوا maka dengarkan baik-baik, والله 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 بالله تالله demi Allah dan demi Allah dan demi Allah. ما وضعوا في هؤلاء الأسباب Allah SWT telah tidak pernah meletakkan itu dalam benda-benda asbab itu ولا في هؤلاء الأشياء. dan pada benda-benda itu. من أنتم؟ Siapa kalian? مضوا كثيرا من الأمم، Banyak umat telah berlalu dalam kehidupan, سبقت كثيرا من الأمم telah mendahului, الذي قصتهم موجود في الدنيا yang kisahnya bertebaran di muka bumi. وآثارهم موجود على ظهر الأرض. Bekas-bekasnya pun masih tertinggal di muka bumi. حتى قال علي رضي الله تعالى عنه لحسن والحسين Sampai Sayyidina Ali berkata kepada Hasan dan Husain radhiyallahu anhum, وأوصاهم
berikan wasiat pada mereka, سيروا في الأرض berjalanlah di muka bumi, سيروا في الأرض berjalanlah di muka bumi, فانظروا آثارهم maka lihat, perhatikanlah peninggalan-peninggalan mereka. سيروا في ديارهم Masuklah, berjalanlah di tengah kampung-kampung perkampungan mereka. ديار العاد حتى الآن موجود Perkampungan kaum Ad sampai sekarang masih ada. ديار الثمود موجود Perkampungan kaum Samud pun masih tersisa. ديار السبع حتى الآن موجود Peninggalan kaum Sabah masih ada. ديار فلان وفلان على ظهر الأرض موجود Sisa perkampungan fulan masih banyak. وملوك هؤلاء الرجال على ظهر الأرض موجود. Bahkan sisa-sisa kerajaan mereka pun masih ada di muka bumi. وقال علي رضي الله تعالى عنه Maka Sayyidina Ali radhiyallahu berkata, اسمعوا إخواني اسمعوا tolong dengarkan baik-baik بأذن القلب dengan dengaran hati, ليس بأذن هذا bukan dengan pendengaran di kepala, حتى يكون أثر في قلوبنا supaya ada pengaruh dalam hati. لأن إخواني في الله Karena sungguhnya كلام علي رضي الله تعالى عنه عجيب. pembicara Sayyidina Ali ini ajib. قال سيروا في ديارهم Berjalanlah di kampung-kampung mereka, وانظروا آثارهم lihat peninggalan mereka, وسألوا أين الحل dan tanyakan kepada mereka mana penyelesaiannya. يعني واسألوهم أين أنتم Tanya pada mereka, di mana kalian sekarang? أين Di mana? أين انتقلتم Di mana kalian, kemana kalian pindah? وماذا تركتم Apa yang kalian tinggalkan? أين Di mana? وإن كان عليه الجواب لا يجيب Seandainya mereka bisa menjawab pun mereka bisa menjawab tidak menjawab. انتقلنا من دار الغرور Mereka pindah dari kampung tipuan. انتقلنا من دار الغرور Pindah dari kampung tipuan. والله يقول هذا دار الغرور Dan Allah Ta'ala ini firmankan bahwa ini adalah kampung tipuan. لا يغرنكم بالله الغرور Jangan sampai penipu yang licik menipu kalian dengan Allah Ta'ala. نحن في الغرور Kita dalam ketertipuan. نحن في الغرور Kita dalam ketertipuan. نحن في الخدع Kita dalam tertipu. نحن في الخدع Kita ditipu. فقال انتقلنا من دار الغرور Maka seandainya dia menjawab, dia akan jawab, kami berpindah dari إلى kampung tipuan دار الغرباء ke kampung yang penuh إلى dengan orang دار asing. الغرباء Orang-orang asing di sana. إلى القبور Ke kubur. جديد تكنولوجي Teknologi baru. لا تستطيع أن تتحسن ماذا قبل القبور Tidak bisa melihatkan bagaimana keadaan di kubur. تستطيع Bisa dengan teknologi baru tahu gimana keadaan kubur? أو تستطيع أن ترسل أخبارنا Atau mengirim pesan pada mereka yang di kubur? ولو قبور أبائنا وأجدادنا في بيوتنا Walaupun kuburan orang tua kita, ibu kita, dan nenek moyang kita. ليس كلام للضحك Tidak ada pembicaraan untuk لو كلام للبكاء ini bukan pembicaraan untuk ditertawakan, tapi untuk tangisnya. لبكينا Seandainya kita punya hati, kita menangis. فعلي رضي الله تعالى عنه قال Ali radhiyallahu berkata, لا يقول انتقلنا من دار الغرور seandainya mereka bisa menjawab, terus mereka akan jawab, kami pindah dari kampung tipuan إلى دار الغرباء ke kampung orang-orang yang asing yang berkelana. فإخواني في الله دنيا تجربت Dunia telah mencoba, وأهل الدنيا جربا orang-orang ahli dunia pun telah mencoba وسعى dan berusaha حتى وصل إلى أين sampai kemana? ليتحصلوا السعادة Untuk dapat kebahagiaan, وليتحصلوا الفوز untuk dapat kesuksesan, وليتحصلوا الفلاح dapat keberhasilan. ولكن ما وجدوا حتى الآن Tapi mereka tidak dapatkan sampai hari ini. فقط تعب Capek saja, فقط تعب capek saja, فقط مجاهدة dan susah payah saja. فقط تضحية Hanya pengorbanan, فقط صرف حياة hanya menghamburkan kehidupan, فقط صرف أنفس hanya menghamburkan diri, فقط صرف المال hanya menggunakan harta, ما وجدوا شيء tapi tidak dapat apa-apa. نتيجة الصفر Hasilnya nol. صحيح Benar begitu? فنسأل الله سبحانه وتعالى Maka kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, أين وجدت السعادة di manakah kebahagiaan? أين وضعت الفوز Di mana kau letakkan kesuksesan? أين وضعت الفوز Di mana engkau letakkan أين kesuksesan? وضعت السعادة Di mana kebahagiaan? أين وضعت الفلاح Di mana kesuksesan الذي نحن نتمنى yang kami inginkan? فالله يجيب Allah Ta'ala menjawab. يجيب Allah Ta'ala menjawab. والعصر Wal 'asr.
والعصر. demi masa. قسم. Allah Ta'ala bersumpah. من يقسم؟ Siapa yang sumpah? الله. Allah. الله من؟ Allah, siapa Allah? الذي ربنا Rabb kita, خلقنا pencipta kita, من ماء مهين dari air yang hina, وحتى الآن نحن هكذا. dan membesarkan kita jadi begini. من خلق؟ Siapa yang menciptakan? من صور؟ Siapa yang menyempurnakan? من أعطى؟ Siapa yang memberi? هذا ربنا. Inilah Allah Rabb kita. له الأمر. Allah Ta'ala punya perintah. هو الملك، هو المالك. Dia yang punya kerajaan. السماوات والأرض. Langit bumi semuanya miliknya. مالك السماوات Pemilik langit bumi dan segala yang ada dalamnya. وله الأمر كله. Dia punya segala macam perintah dan urusan. ليس الأمر بيدنا. Urusan bukan di dalam tangan kita. هو ربنا. Rabb kita. خزائنه عنده. Khazanah-khazanahnya di sisinya. خزائن كل شيء. Khazanah segala sesuatu. الخزائن ليس بيدنا. Khazanah bukan di tangan kita. هذا هو ربنا. Itulah Rabb kita. هو يقسم. Dia bersumpah. الله. Allah Subhanahu wa Ta'ala. ربنا. Rabb kita. من ربنا؟ Siapa Rabb kita? الله. الله من؟ Siapa الله Allah? الذي Allah yang سأل اليهودي الله من؟ siapa Allah itu? Orang yang bertanya begitu. قال من ربك؟ Siapa Rabbmu? يا محمد سب ربك. Wahai Muhammad, ceritakan bagaimana sifat الله Rabb. أنزل سورة الإخلاص. Maka Allah Ta'ala turunkan surat Al-Ikhlas. رب من؟ Siapa Rabb itu? قل هو الله أحد. Qul huwallahu ahad. الله الصمد. Allahus samad. لم يلد ولم يولد Lam yalid wa lam yulad. ولم يكن له كفوا Wa أحد. lam yakul lahu kufuwan ahad. الله من؟ Siapa Allah? الله لا إله إلا هو Allah lah yang tidak ada Tuhan selain Dia. الحي القيوم Yang maha hidup, maha berdiri. لا تأخذه سنة Tidak ولا نوم terkena tidur maupun ngantuk. له ما في السماوات والأرض Bahwa segala sesuatu من yang ada ذا di bumi الذي miliknya. يشفع عنده إلا بإذنه Siapa yang bisa berikan syafaat di sini يعلم kecuali ما dengan بين izinnya? أيديهم Tahu yang ada وما di خلفهم ولا yang di depan يحيطون mereka, بشيء yang di من belakang علمه mereka. إلا بما شاء Dan tidak ada yang bisa وسع meliputi ilmunya كرسيه السماوات kecuali dengan والأرض keindahannya. ولا يؤوده حفظهما Kursinya meliputi segala وهو sesuatu. العلي العظيم Dan tidak ada yang bisa menyampaikan sifat Allah SWT. لا يكون ترجمة هذا يا رجل هذا صفة الرحمن كيف كم تترجم أنت هذا الله من ربنا الله Itulah هو Rabb. الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الله هذا من الله تعارفه في القرآن موجود Itulah الله الله عرف نفسه فقال الله من الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصفر الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العالم القابض الباسط الخافض الرافع المعد المسل السميع البصير الحكم عدل لطيف خبير حليم عظيم غفور شكور علي كبير حفيظ مقيت حسيب جليل كريم رقيب مجيب واسع الحكيم ودود مجيد باعث شهيد حق قوي ودود مجيد قوي عزيز حكيم الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتوالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذا الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها فهو ربنا هذا هو أقسم Itulah sumpah. والعصر
wal asr, demi masa, والعصر 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 demi masa, إلا الإنسان لفي خسر. sungguhnya seluruh manusia dalam kerugian. خسر الذين يسعون وراء المال Mereka rugi yang mengejar harta ويرون السعادة فهو في الخسران. dan menganggap itu kebahagiaan padahal dia dalam kerugian. الذي في وراء الأسباب يسعى ويرى السعادة فهو في الخسران. Dia yang mengejar kebahagiaan dalam asbab, maka dia dalam kerugian. الذي يرى السعادة في القوة فهو في الخسران. Orang yang menganggap kebahagiaan dalam kekuatan, dia rugi. والعصر إن الإنسان لفي خسر. Demi masa, seluruh manusia semuanya dalam kerugian. مفهوم؟ Bisa dipahami? كل الناس في الخسران Semua manusia dalam kerugian. حتى نحن في الخسران. Sampai kita pun rugi sebenarnya. الذي نسعى وراء الدنيا Kita yang mengejar dunia 24 ساعة 24 jam. ونريد الفوز والفلاح، Kita ingin dapat kebahagiaan, نريد السعادة، kesuksesan, kebahagiaan. نريد الأمن، Kita ingin keamanan, نريد العزة، ingin mendapatkan kemudahan. نريد الحياة الطيبة. Kita ingin dapat kehidupan yang baik. كلنا في الخسران Kita semuanya dalam kerugian, إلا الذين آمنوا، kecuali orang yang beriman. إلا الذين آمنوا، Kecuali orang yang beriman. إن الذين آمنوا. Kecuali orang beriman. كلام من؟ Ini pembicaraan siapa? وعد من؟ Siapa yang berjanji? كلام من؟ Firman siapa? كلام من؟ Firman siapa? وعد من؟ Janji siapa? الله الله Janji Allah. الذي في أيدينا حياتنا ومماتنا، Yang kehidupan kematian kita di tangannya. الذي في يده جل جلاله كل شيء. Segala sesuatu di dalam kekuasaan. لا يتحرك متحرك إلا بإذنه، Tidak ada yang bisa bergerak kecuali dengan izinnya. لا يسقط ورق إلا بإذنه، Selebar daun tidak bisa jatuh kecuali dengan izinnya. كل ذلك بيده جل جلاله. Semuanya di tangannya, dalam kekuasaannya. فقد أعطانا اختيار، Allah Ta'ala memberikan pilihan saja pada kita. أعطانا مهلة، Berikan kesempatan. أعطانا شيء قليل، Berikan sedikit pada kita. ولهذا هو ينتظر Karena itulah Allah Ta'ala menunggu kita إلى أجل مسمى. sampai pada ajal yang telah ditetapkan. فقد ينظر Ingin melihat, فقال إني ناظر كيف تعملون. maka aku menunggu melihat kalian apa yang kalian kerjakan. ولهذا قال Karena itulah Allah Ta'ala firmankan, إن ربكم لبالمرصاد. sungguhnya Allah Ta'ala Rabb kalian selalu mengintai. بالمرصاد Mengintai kita إلى أجل مسمى. sampai ajal yang ditetapkan. فقال إلى أين المفر؟ Kemana larinya? إلى أين تفر؟ Mau lari kemana? إلى أين؟ Mau kemana? فانفروا ولا تنفرون إلا بسلطان. Kalian, maka larilah kalian. Tidak bisa kalian lari kecuali dengan kuat. فهو في الانتظار، Maka Allah Ta'ala menunggu. فهو ناظر. Allah Ta'ala melihat. الله ناظر كيف تعمل. Allah Ta'ala melihat apa yang kita berbuat. الله لبالمرصاد. Allah SWT dalam pengintaian kita. فأين المفر؟ Maka mau lari kemana? ولهذا الله قال Karena itulah Allah Ta'ala firmankan, إلا الذين آمنوا. kecuali orang-orang beriman. هذا هو ربنا. Itulah Rabb kita yang Man mengatakan. yaqul. Siapa yang berfirman? من يقول؟ Siapa yang berfirman? Siapa yang berfirman? Allah. الله. Allah. الله. الله ماذا يقول؟ Apa yang Allah السعادة firmankan? لمن؟ Kesuksesan untuk siapa? إلا الذين آمنوا. إلا الذين آمنوا لهم السعادة، Mereka yang dapat kebahagiaan. لهم الفوز، Mereka yang dapat kesuksesan. لهم الفلاح. Mendapatkan kejayaan. تريدون أن تسمعوا كيف الفلاح؟ Ingin kalian dengarkan bagaimana kebahagiaan? وفي الحديث Dalam sebuah hadis, الذي تحصل orang yang mendapatkan الإيمان iman على وعد الرحمن، di Wadi Rahman, إن الذين آمنوا sungguhnya orang-orang yang beriman يأتي السلام عند موته. akan datang salam saat kematiannya. الله يؤتي الهداية ملك الموت Allah Ta'ala berikan petunjuk pada malaikat maut. ويقول سأرسل إلى عبدي Dan Allah Ta'ala firmankan, aku akan mengirimmu أو pada إلى hamba. عبدتي
pada hambaku perempuan atau laki-laki, idhab bi ahsani surah. pergilah dengan muka yang paling tampan. Lianna law tadhhab bi suratikal asliyah abdi yakhaf minka khaufan syadida. Sebab kalau engkau datang pada hambaku ini dengan wajahmu yang asli, dia akan ketakutan sejadi-jadinya. Walihada idhab bi ahsani surah. Maka pergilah dengan wajah yang paling menyenangkan, Hatta abdi yafrah bi suratika. sehingga dengan melihatmu hambaku akan gembira. Wa sallim ala abdi. Dan ucapkan salam pada hambaku. Wa qul inni uridu an azurahu. Masya Allah. Dan katakan bahwa aku ingin ziarah padanya, ingin melihatnya. Qul inni uridu an azurahu. Katakan bahwa aku ingin bertemu dengannya. Wa amil ma abdi muamilata ummil hanun. Maka perlakukan dia sebagaimana seorang ibu yang kasih sayang memperlakukan anaknya. Wa akhrij ruhahu kama yakhruju syaratu minal ajin. Keluarkan nyawanya dari jasadnya dengan kelembutan sebagaimana selembar rambut dicambut dari adonan. Wa isma. Dan dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Saulqi ala abdi sakaratal maut. Dan aku akan berikan sakaratul maut pada hambaku. Falakin abdi kalimat at-tauhid hatta la yansa abdi. Tapi talkinkan padanya kalimat tauhid supaya dia tidak lupa. Mafhum? Bisa dipahami? Lakin kalimat at-tauhid Talkinkan kalimat tauhid hatta la yansa abdi supaya dia tidak lupa bisabab shiddati sakaratal maut. karena beratnya sakaratul maut. Wa khudh ma'aka jaiza min al-jannah Dan ambil bersamamu hadiah dari surga. wa si'n min al-dhahab Dan bawakan nampan dari emas. thawb min al-harir Dan tutup lembaran dari lembaran-lembaran itu, wal mushk wal ambar. yakni misik, ambar, dan dari lembaran sutra. ولهذا في الحديث آخر Dalam hadis lain, لما يخرج tatkala dikeluarkan الروح roh itu, ماذا يقول ملك الموت؟ apa yang dikatakan malaikat maut? يا اخرجي أيتها النفس الطيب من الجسد الطيب إلى روح وريحان وإلى رب غير غضبان. Wahai roh yang baik, keluarlah kamu dari jasad yang thayyib, dari jasad yang baik juga, menuju taman-taman yang penuh keindahan dan bau-bauan yang semerbak, dan menuju Allah SWT yang tidak murka. Allah. والله ماذا يقول Apa yang dikatakan في كلامه المجيد؟ dalam Al-Quranul Karim oleh Allah إن Ta'ala? الذين قالوا ربنا الله. Semuanya orang mengatakan Rabb kami adalah Allah. ما معنى ربنا الله؟ Apa makna Rabbuna Allah? يعني إلا الذين آمنوا. Yaitu alladzina amanu, orang-orang beriman. وراء العصر Dan Allah Ta'ala menyamakan wal asr, إن الإنسان لفي خسر seluruhnya seluruh manusia dalam kerugian, إلا الذين آمنوا kecuali orang yang beriman, إلا الذين قالوا ربنا الله kecuali orang yang mengatakan Rabbuna Allah, ثم استقاموا lalu mereka istiqamah, تتنزل عليهم الملائكة malaikat akan berturunan menemuinya. أن لا تخافوا Jangan kalian takut, Ya. ولا تحزنوا jangan kalian sedih, أبشروا أبشروا dan terimalah kabar gembira بالجنة التي كنتم توعدون. dengan surga yang dijanjikan pada kalian. هذا هو هداية الملائكة ملك الموت. Ini adalah petunjuk Allah Ta'ala pada malaikat maut. ولهذا السعادة أين؟ Karena itulah di mana kebahagiaan? إلا الذين آمنوا Kecuali orang yang beriman, الذين تحصلوا الإيمان orang yang mendapatkan iman, واستقاموا عليه. dan mereka istiqamah atas itu. إخواني في الله Para saudaraku, في هذا الزمان di zaman ini نحن نقول kita berkata, كلنا مسؤول kita semuanya punya tanggung jawab, كلنا مصروف kita semuanya sibuk. علينا مسؤولية Saya punya tanggung jawab, علينا مسؤولية الزوجة saya punya tanggung jawab istri, علينا مسؤولية الأولاد tanggung jawab anak, علينا مسؤولية الأب والأم tanggung jawab ayah ibu, علينا مسؤولية الأخ والأخوات tanggung jawab saudara-saudari, علينا مسؤولية الجيران tanggung jawab bertetangga, علينا مسؤولية المعاشرة tanggung jawab علينا مسؤولية bermuasyarah, البلاد dan kita bertanggung jawab negara, علينا مسؤولية الدنيا tanggung jawab dunia, علينا مسؤولية الكسب مسؤولية الثياب kita punya tanggung jawab pakaian, علينا مسؤولية البيت tanggung jawab rumah, علينا مسؤولية الطعام. tanggung jawab makanan. والله هذا صحيح Betul, demi Allah ini betul ini. ولكن أكبر مسؤولية Tapi tanggung jawab terbesar, أكبر فرض fardu yang terbesar,
على كل فريضة di atas segala yang fardu يتحصل الإيمان adalah mendapatkan iman ويبقى على الإيمان dan tetap dalam keimanan ويموت على الإيمان. dan mati dengan keimanan. هذا أكبر فريضة. Inilah fardu yang paling tinggi. نحن نقول كسب الحلال Kita mengatakan فريضة بعد الفريضة. bekerja dapatkan rezeki halal adalah satu fardu setelah fardu yang lain. نقول كسب الحلال فريضة. Kita mengatakan mencari rezeki halal itu fardu. نعترف هذا فريضة. Apa maksudnya faridah itu fardu itu? ونقول فريضة Dan kita katakan fardu. تربية الأولاد فريضة. Mendidik anak itu fardu. رزق الأولاد فريضة. Mencarikan rezeki untuk anak fardu. حفاظة الأبوين فريضة. Menjaga ayah ibu juga fardu. نقول كل ذلك فريضة. Kita semua mengakui itu bahwa itu fardu wajib ولكن semua. أكبر فريضة لكل مسلم Tapi fardu yang paling tinggi bagi setiap muslim, ولكل مسلمة setiap laki لأن perempuan muslim. الله يقول Karena Allah Ta'ala firmankan, لا تزر وازرة وزر أخرى. orang yang punya dosa tidak akan bisa menanggung dosa orang lain. لا تزر وازرة وزر أخرى. Tidak bisa ditanggung oleh orang lain yang punya dosa. لأن على كل شخص Karena setiap orang يوم akan datang suatu hari padanya, يفر منه. dia lari. يوم يفر المرء Orang lari أخيه dari saudaranya, أمي dari ibunya, وأبي bapaknya, وصاحبتي istrinya, وبني. dari anak-anaknya. لكل امرئ منهم شأن يغني. Semua orang punya urusan yang buatnya sibuk. وجوه يومئذ مسفرة Hari itu wajah mereka pucat. ضاحكة Waktu itu مستبشرة wajah mereka cerah dan mereka tertawa. ووجوه يومئذ عليها غبرة Dan ada juga wajah-wajah yang berselimut debu, ترهقها قترة melihat penuh dengan kesedihan, أولئك penuh kegelapan. Mereka itu adalah هم الكفرة الفجرة mereka adalah orang-orang kafir yang durjana, الذين ضيعوا حياتهم yang mereka sia-siakan hidup mereka, أنفسهم diri mereka. والذي رزقهم الله Allah Ta'ala berikan rezeki pada mereka, من العلم والمال baik ilmu maupun harta, وراء هذا اللعين dan melihat mata ini وراء هذا الدنيا untuk mengejar dunia, وراء هذا الجيفة. untuk mengejar bangkai. الدنيا جيفة. Dunia adalah bangkai, الدنيا ملعونة dunia dilaknat, كما قال عليه السلام. sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الدنيا وراء هذا الملعون Dunia itu adalah وراء هذا الجيفة di belakang mengejar bangkai وجعل نفسه كلابا dan menjadikan dirinya seperti anjing. فقال الدنيا جيفة Maka Allah Ta'ala Rasulullah sabdakan, طالبه كلاب dunia adalah bangkai dan yang mengejarnya adalah anjing. ضيع نفسه Menyanyiakan hidupnya, وضيع حياته menyanyiakan hidupnya, dirinya, وضيع ما رزقه. dia menyanyiakan rezekinya. فالله قال Maka Allah firmankan, أولئك mereka itu كفرة الفجر. orang-orang kafir dan orang-orang penjahat yang durjana. أولئك هم الكفرة الفجر. Mereka itulah orang-orang kafir dan orang durjana. ولكن سعادة لمن؟ Tapi kebahagiaan bagi siapa? وجوه يومئذ مبصرة وجوه يومئذ مسفرة Pada hari itu ada wajah-wajah yang cerah, ضاحكة مستبشرة tertawa gembira, ضاحكة مستبشرة. tertawa gembira. ضاحكة على من؟ Tertawa kenapa? ضاحك على وجه الرحمن. Tertawa pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. ضاحك بزيارة وجه الرحمن. Tertawa karena melihat Allah Ta'ala yang Rahman, ضاحك بزيارة نور وجه الرحمن. karena mendapatkan nur, melihat nur Allah Ta'ala yang Rahman. ضاحكة بنعيم الجنة Tertawa karena mendapatkan nikmat surga, لأن يأتي بالجنة. karena dah masuk dalam surga. هم ينظرون الجنة Mereka melihat surga, ينظرون الشرف mereka melihatkan kemewahan, ينظرون الكرم mereka melihat kurma-kurma, ينظرون السعادة mereka melihatkan kebahagiaan, يسمعون الإعلان mereka mendengarkan pengumuman بأعلى صوت dengan suara yang begitu lantang, سعيد فلان ابن فلان Fulan bin Fulan telah sukses, فلا يشقى بعدها أبدا tidak akan أبدا. celaka selama-lamanya. على الأرائك ينظرون. Mereka melihat di atas katil-katil. هؤلاء Mereka itu adalah وجوه يومئذ مسفرة orang-orang yang wajahnya cerah ceria, الذين تحصلوا الإيمان mereka yang telah mendapatkan iman, الذي أتعب نفسه
أنفسهم وراء الإيمان. Orang yang mencapaikan dirinya mengejar iman. الذي أتعب حياتهم ضيع حياتهم صرف حياتهم وراء الإيمان. Yang mengejar iman sampai mereka habiskan hidup mereka. الذي صرف مالهم ما رزقهم لأجل الإيمان. Yang membelanjakan harta mereka untuk dapat iman. ولهذا الذي قال Maka berkatalah وهو أصدق القائل قال Allah Ta'ala yang maha benar berfirman, آمنوا 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 berimanlah kalian. لأن الإيمان هو أكبر فرض. Karena iman adalah fardu yang paling besar. تعليم إيمان فرض. Belajar iman itu fardu. إقامة قائم على الإيمان فرض. Demikian pula tegak di atas keimanan juga fardu. وموت مع الإيمان فرض. Dan kematian membawa iman juga fardu. أكبر فرض Itulah fardu yang paling besar. على كل فرائض. Di atas segala sesuatu yang fardu. أكبر مسؤولية Tanggung jawab terbesar. على كل مسؤولية. Di atas setiap segala macam tanggung jawab. ليس أكبره مسؤولية. Tidak ada yang lebih besar daripada tanggung jawab itu. ليس أكبره فرض. Tidak ada yang lebih fardu daripada itu. لو كان مسؤولية Seandainya ada tanggung jawab, ما ترك أبا بكر maka Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak akan meninggalkan أبوه ayahnya في بيته di rumahnya, وهو أعمى. buta padahal. والأبمن Ayahnya siapa? والأبمن Siapa ayahnya? الذي الله يوصي Allah Ta'ala perintahkan dalam Al-Quran, ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا dan kami wasiatkan pada manusia supaya berbuat baik pada dua orang tuanya. أن اشكر لي ولوالديك. Bersyukurlah padaku dan pada dua orang tuamu. أبو بكر ترك والده. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu tinggalkan bapaknya. يا إخواني Wahai saudaraku, فكروا fikirkan في نظر العقل. dengan pandangan yang dalam dengan akal. الله زيننا بعقولنا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiasi akal kita. ما رفع عنا القلم Tidak diangkat pena, لأن القلم رفع القلم عن المجنون. sebab pena untuk menulis amal itu hanya diangkat dari orang كلنا gila. ذا عقول. Kita alhamdulillah semuanya punya akal. أبو بكر ترك والده Dilihat Abu Bakar radhiyallahu anhu tinggalkan orang tuanya, وترك أولاده bahkan anaknya ditinggalkan, وأخذ جميع ماله bahkan semua harta dibawa. وهاجر إلى أين؟ Hijrah kemana? إلى الإيمان. Menuju iman. هذا هجرة إيمان. Inilah hijrah iman, ليس هجرة مدينة. bukan hijrah Madinah. هذا مكان. Madinah adalah tempat saja, ولكن هجرة للإيمان. tapi hijrahnya untuk iman, لحفاظة الإيمان. untuk menjaga iman, لزيادة الإيمان. menambah iman, لحصول الإيمان. mendapatkan iman. فهجرة إلى الإيمان. Maka hijrah menuju iman. ولهذا قال صلى الله Karena عليه itulah وسلم Rasulullah SAW sampaikan, الهجرة يهدم ما كان قبل. maka hijrah itu menghancurkan segala dosa kesalahan yang telah lalu. جميع الذنوب ينهدم Semua dosa hapus, كما إسلام ينهدم ما كان قبل. sebagaimana Islam menghapuskan dosa yang lalu dalam kekufuran. مفهوم؟ Rasulullah SAW, هجرة ليس فقط مدينة. hijrah bukan sekedar di Madinah ke هذا Madinah, هجرة الإيمان. hijrah iman, هذا هجرة حفاظة الإيمان. hijrah untuk menjaga iman. هذا هجرة بقاء الإيمان. Ini adalah hijrah untuk menjaga kelanggengan iman, هذا هجرة ليموت مع الإيمان supaya mati dengan iman, حتى يكون جوار الحبيب. sehingga menjadi tetangga Rasulullah SAW, حتى يكون جوار الحبيب. sehingga menjadi tetangga kekasih, حتى يتحصل جوار الحبيب وصحبة الحبيب كما كان في الدنيا كما في القبر وكما في الآخرة. sehingga menjadi tetangga kekasih sebagaimana di dunia, di kubur dan di akhirat. الذي تمنى حصل. Orang yang bercita-cita telah mendapatkan. الآن بجوار الحبيب. Sekarang menjadi tetangga kekasih. موجود Ada في مدينة di المنورة. Madinah, di kubur. لازم على من زاره Orang yang berziarah pada حبيب Rasulullah SAW, يسلم على الحبيب. dia mengucapkan salam pada Nabi, ولازم يصلي على حبيب الحبيب. maka akan salam juga untuk kekasih-kekasih, yakni Abu Bakar radhiyallahu anhu. يسلم. Mengucapkan salam. يا أهل إندونيسيا أنتم أكثر حجة Orang pergi haji paling banyak dari Indonesia, في ديار المسلمين. di antara negara-negara muslim. مجال Ini luas. يصلي على الحبيب ولا يصلي على حبيب الحبيب. Apakah mungkin salam pada Rasulullah tidak salam pada kekasihnya? ويتحسن رجال الحبيب.
dan telah mendapatkan كلا وحاشا tidak mungkin tidak disalami. بل حبيب يغضب عليه غضبانا شديدا Kalau begitu maka kekasih yakni Rasulullah SAW akan إذا marah. سلمت علي فسلم على حبيبي Engkau saling mengucapkan salam padaku, kenapa tidak salam pada sahabatku? فأكبر مسؤولية Maka tanggung jawab terbesar, أكبر فرض fardu yang terbesar, الإيمان iman, حصول الإيمان mendapatkan iman, بقال الإيمان langgengnya iman, والموت مع الإيمان mati dengan keimanan. ولهذا ربنا Karena itulah Allah SWT, رب العالمين Rabbul Alamin, خالقنا pencipta kita, مالكنا pemilik kita, قسم bersumpah, والعصر wal asr, إن الإنسان لفي خسر sungguhnya seluruh manusia dalam kerugian إلا الذين آمنوا kecuali orang yang beriman, إلا الذين آمنوا kecuali orang beriman وعملوا dan الصالحات beramal soleh. لأن الإيمان Karena sungguhnya iman قوة kekuatan, إيمان قوة iman adalah kekuatan, يقيمك على العمل akan memberikan kekuatanmu untuk beramal ويصدك عن المعصية dan akan menghalangimu dari maksiat ويجنبك عن المعصية dan menjauhkanmu dari maksiat. إيمان Iman يقيمك على العمل menegakkanmu untuk beramal والعمل يقربك إلى الله dan amal akan mendekatkan pada Allah, وعمل يقربك إلى يجعلك من الآخرة dan amal akan mendekatkan kita untuk mendekatkan akhirat. عمل يجعلك من أبناء الآخرة Amal mendekatkan kita untuk menjadi anak-anak لا akhirat. تقوموا إخواني سامحوني لا تقوموا Tolong jangan berdiri, Pak. Tolong boleh كلام لا selesai. يكون طويل Tolong, Pak. وصلنا Jangan. إلى النهاية Ini sebentar lagi selesai. Jangan ada yang berdiri. بس صبر قليل Sebentar lagi, Pak. Tolong لأن sabar sebentar. نحن حملنا معنا عدوان Kita datang di sini membawa dua musuh bersama kita. النفس في داخلنا Nafsu dalam diri kita. الذي أستاذ الشيطان Nah, itu ustadznya setan, nafsu itu. والشيطان خارجنا Dan setan di luar kita. اللعين Yang terlaknat. أستاذ داخلنا Nah, sedangkan ustadznya setan ada di dalam diri kita. والتلميذ خارجنا Sedangkan murid di luar. لا يتركنا Tidak akan biarkan kita begitu أن saja. نسمع Untuk mendengarkan, أن نصبر untuk sabar, أن نجلس kita duduk أو نتفكر atau berpikir. إذا فكرنا Sebab kalau kita mau mikir, وجلسنا kita duduk, وسمعنا kita dengar, واستعملنا kemudian kita gunakan, يستطيع أن يكون maka akan terjadi رحمة الله علينا rahmat Allah Ta'ala turun atas kita. والله يهدينا Allah memberikan hidayah pada kita, فنحن نخرج بيد الشيطان maka kita lepas dari tangan setan. وهذا له خسرانا مبينا Dia rugi sekali setan kalau begitu. ولهذا هو Karena itulah dia لا يرضى tidak ridho أن نجلس kalau kita duduk أن نسمع lalu dengar, أن نستمع kita mendengarkan, ونتفكر kita berpikir, ولهذا هو من الخارج maka dari luar dia يوسوس berbisik-bisik. والذي صبر Dan yang sabar, فبشر الصابرين maka berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. بشرى من الرحمن Kabar gembira dari Allah yang Rahman. فاستصبرون Tolong sabar. Siap? تصبرون Sabar. لا يقوم أحد Tolong jangan ada yang berdiri sebelum waktunya. فإخواني في الله الذي نتمنى نحن Hadirin mulia yang kita cari, الصوت الفوز kebahagiaan, الفلاح kesuksesan, السعادة keberhasilan, وهذا موجود dan ini ada في الإيمان dalam iman. ولهذا أكبر مسؤولية Karena itulah menjadi tanggung jawab terbesar. أكبر فرض Fardu terbesar. قيام على حصول الإيمان Mendapatkan iman, قيام على الإيمان tegak atas iman, موت مع الإيمان mati membawa iman. هذا بعد القسم Ini setelah sumpah. من قال Siapa yang berfirman? ربنا Allah Rabb kita. الذي حياتنا بيده Yang hidup kita dalam kekuasaannya, مماتنا بيده kematian kita dikuasainya, عزتنا بيده kemuliaan kita di tangannya, ذلتنا بيده kehinaan kita di tangannya, أمننا بيده urusan kita dalam kekuasaan, حياة طيبة بيده kehidupan yang baik dalam لا kekuasaan. يحتاج لتحصيل حياة طيبة Tidak perlu untuk dapatkan kehidupan yang baik itu الأسباب الدنيا benda-benda duniawi. فقد يحتاج الإيمان Hanya memerlukan iman. ولهذا قال Karena itulah berfirman, من عمل صالحا man 'amila salihan, barang siapa beramal saleh, ذكر أو أنثى baik laki maupun perempuan, وهو مؤمن dan dia orang mukmin, فلنحيينه حياة
طيبا. Sungguh kami akan berikan padanya kehidupan yang baik. لا يكون له بيت وله حياة طيبة. Walaupun tidak punya rumah, dia akan dapatkan kebahagiaan dalam hidup. ولا يكون له لباس مع ذلك حياة طيبة. Walaupun tidak punya baju sekalipun, dia dapatkan kehidupan yang baik. ولا يكون له طعام حتى يكون له حياة طيبة. Walaupun tidak punya makanan, dia dapatkan kehidupan yang baik. ولا يكون له شيء من أشياء الدنيا ولكن الله يعطيه حياة طيبة. هذا وعد الرحمن ومن أصدق من الله قيلا وإن الله لا يخلف الميعاد. هذا وعد الرحمن الذي تحصل إيمان والذي تحصل أعمال الصالحة الله يعطيه حياة طيبة. Ini adalah janji Allah. Janji Allah Ar-Rahman yang tidak mungkin dia tidak mengingkari janji. Dan siapa yang lebih benar janjinya, lebih benar firman-Nya dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kebahagiaan dalam iman. ولهذا قال إلا الذين آمنوا. Karena itulah Allah firmankan illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. أول شيء. Pertama, ثاني شيء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. yang kedua adalah wa'amilus shalihat, beramal soleh. أول لا إله إلا الله. Awalnya adalah la ilaha illallah. وعمل الصالح ثاني سي محمد رسول الله. Dan yang kedua adalah amal, ya ini ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الذي كان أعماله Orang-orang yang amalannya مثل أعمال الحبيب seperti amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 24 ساعة 24 jam مطابقا مع أعماله. sesuai dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نظره كما ينظر. Bagaimana dia melihat seperti melihatnya beliau, يتكلم كما يتكلم. berbicara sebagai pembicaraan beliau, يبتش كما يبتش. memegang sebagai pegangan beliau, يمشي كما يمشي. berjalan sebagai perjalanan يلبس Nabi, كما يلبس. berpakaian sebagaimana beliau, والسكن كيف سكن. dan bertinggal ونومه مثل نومه. tidurnya seperti, وأكله مثل makannya أكله. seperti beliau, وجلسته مثل duduknya جلسته. seperti beliau. 24 ساعة 24 jam كل حركة geraknya semua, كل سكنة diamnya, كل شيء segala sesuatunya مطابق حياة الحبيب. sesuai dengan kehidupan Nabi. هذا عمل صالح. Inilah namanya amal soleh. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح. Kecuali orang beriman dan beramal soleh. الشيء الثاني Yang kedua, والشيء الثالث yang ketiga, الذي نحن سعينا yang kita usahakan, وأتعبنا kita capek, وجاهدنا kita susah payah, وضحينا kita korban, وضيعنا kita belanjakan حياتنا kehidupan kita, أموالنا harta kita, وأنفسنا diri kita, لتحصيل السعادة untuk mendapatkan kebahagiaan, والفوز والفلاح. kesuksesan dan keberhasilan. والدنيا كلها Dan seluruh dunia, وأهل الدنيا ahli dunia, صغارهم كبارهم yang besar yang kecil, رجالهم نساء laki perempuannya, عربهم عجمهم orang Arab maupun Ajam, مشرقهم yang مغربهم di timur maupun di barat, شمالهم جنوبهم yang di selatan maupun utara, عالمهم جاهلهم. orang alim maupun jahil. ولكن ما وجدنا Tapi kita tidak dapatkan من اليوم dari hari ini. لو نوينا Seandainya kita niat وتيقنا dan kita yakin وقمنا dan kita berdiri وبدأنا dan kita mulai أن نتعب untuk capek, أن نضحي korban, أن نجتهد kita mujahadah لتحصيل الذي نتمنى. untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. السعادة في الدنيا Kebahagiaan dunia, السعادة في الآخرة. kebahagiaan akhirat. وهذا هو الشرط الثالث والرابع. Ini adalah syarat ketiga dan keempat. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات اثنين Ini adalah dua syarat. Pertama, وتواصوا بالحق berwasiat pada kebenaran, وتواصوا بالصبر saling berwasiat dengan kesabaran, وتواصوا بالحق saling berwasiat kebenaran, وتواصوا بالحق. saling berwasiat kebenaran, تعاب وراء الحق. bercapek-capek mengejar kebenaran, مجاهدة وراء الحق. susah payah untuk dapat kebenaran, تضحية وراء الحق. pengorbanan untuk dapat kebenaran, بذل وراء الحق. semuanya dikerahkan untuk mendapatkan al-haq. إسراف وراء الحق. Apapun dibelanjakan untuk al-haq. هذا حق. Apa itu al-haq? إيمان حق. Iman hak, عمل حق. amal juga hak. لا إله حق.
La ilaha illallah haq, Muhammadur Rasulullah haq. Muhammad Rasulullah haq. Alladhi yut'ibu wara hada Orang yang capek mengejar ini, wa yusrifu wa yudhhi dia korban, dia belanjakan, wa yastahid dia susah payah, walau qalil walaupun sedikit, walaupun sedikit. sahaba dhahhu Para sahabat korban, at'abu capek, washtahalu mereka susah payah, salafu mereka beranjakan, wa badalu mereka kerahkan hatta hasalu sampai mereka dapatkan as-sa'ada fid dunya kebahagiaan dunia, was-sa'ada fil akhirah. kebahagiaan akhirat. Ma hasalu Mereka dapatkan apa? sahaba ma hasalu sa'ada fid dunya. Mereka dapat kebahagiaan dunia. Eesh ra'yukum? Para sahabat dapat kebahagiaan dunia enggak? Hasalu Dapat enggak? bi'ala saut qulu Dapat enggak? hasalu was-sa'ada Mereka dapatkan kebahagiaan. lahumus sa'ada fid dunya Mereka dapat bahagia dunia wa fil dan di mana? akhirah Di akhirat. liannahum hasalu. Mereka telah dapatkan. Falau nahnu nurid Kalau kita ingin, fa'alaina madha maka kita harus gimana? walladzina tabauhum biihsan. Ya, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ada qaulu man Ini firman siapa? alladzi khalaqana Allah yang menciptakan kita, alladzi rabbuna Rabb kita. as-sabiquna al-awwalun Orang-orang yang dahulu awal-awal, minal muhajirin wal ansar Muhajirin dan Ansar, walladzina tabauhum biihsan dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. radhiyallahu anhum Allah telah ridha pada mereka wa radu an. dan mereka beridha pada Allah Ta'ala. Hadha qaulur rahman, Ini adalah firman hadha Ar-Rahman. wa'dur rahman. Ini janji Ar-Rahman. Wa man asdaqu minallahi qila Siapa yang lebih baik, lebih benar wa perkataannya dari inna Allah? allaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak mengingkari janji. Fawad hatta al'an Ini adalah janji sampai sekarang. laisa sa'i Bukan berusaha. tawasaw bil haqq Jadi kita berwasiat pada kebenaran, tawasi lil haqq saling berwasiat untuk kebenaran, mujahida lil haqq mujahadah untuk kebenaran. laisa yawm ziyada Bukan hari ini tambah. laisa mislahum Tidak ada seperti laisa mereka. misla sahaba Tidak ada yang seperti sahabat. liannahum suhbatuhum sahibun nabi sallallahu alaihi wasallam Karena mereka menjadi sahabat-sahabat Nabi Sallallahu wa Alaihi Wasallam. nahnu ba'id min zamanihim Dan kita jauh sekali zamannya dari mereka. nahnu du'afa Kita semua lemah. nahnu fuqara Kita semua fakir. nahnu ba'id Kita semuanya jauh dan nahnu lemah. fi zamanil fitan Kita di zaman fitnah. yasbah naha yumsi yu'minu yusbihu mu'minan wa yamsa kafiran. Pagi beriman, sore-sore sudah kafir. Hada huwa zaman. Ini zaman sekarang. Laisa lana ta'ab syadid. Kita enggak sampai capek-capek. Laisa lana mujahadah tawil. Enggak siap mujahadah beneran. Laisa lana tadhiyah kabir. Enggak siap kurban. Laisa lana badal kulla mithlahum ma badalu. Kita tidak siap mengerahkan sebagaimana apa yang mereka kerahkan semuanya. Hada thalith syai. Ini adalah yang ketiga. Warabi syai sabar alaihi qalil. Dan yang keempat sabar. Watawasaw bis sabar. Yang keempat adalah tawasaw bis sabar. Bu'd anil zawda sabar. Jauh dari istri sebentar, sabar. Bu'd anil aulad sabar. Jauh dari anak, sabar. Bu'd anil dukkan sabar. Jauh dari toko, sabar. Bu'd anil wazifa sabar. Jauh dari kerja, sabar. Bu'd anil tijara sabar. Jauh dari perdagangan, sabar. Bu'd anil asya sabar. Jauh dari benda-benda, sabar. Bu'd anil mal sabar. Jauh dari harta, sabar. Bu'd anil bait sabar. Jauh dari rumah, sabar. Bu'd anil bilad sabar. Jauh dari negara yang sedikit, Hada sabar. sabar basit. Ini sabar sedikit, Walakin lana al-bushra. tapi kita dapat kabar gembira. Fabashshiris sabirin. Babashshiris sabirin. Fabashshiris sabirin. Berikan kabar gembira pada orang sabar. Fabashshiris sabirin. Kabar gembira. Hada bushra minar rahman. Ini adalah kabar gembira dari Allah yang Rahman. Laisa bushra min ahadin min khalqihi. Bukan kabar gembira dari makhluknya. Hada bushra rahman. Kabar gembira dari Ar-Rahman Alladhi khalaqana min Yang- ma'in mahin. yang menciptakan kita dari air yang Wasawwarana ahsana sura. dan berikan bentuk yang terbaik. Walihada ikhwani fillah. Karena itulah hadirin yang mulia, Kalam akhar. pembicaraan lain, Alladhi fahim. orang yang paham, Alladhi yahtaj. yang perlu, Alladhi yahtasib.
yang menginginkan annahu sayulqi bahwa dia akan mendapatkan rabbahu akan bertemu dengan Rabbnya wa yaqif amama dan rabbih akan berdiri di depan Rabbnya wa yas'aluhu rabbuhu dan akan ditanya oleh Rabbnya wa yafsil bainahu dan buat keputusan padanya imma al-jannata wa imma nar ke surga atau neraka aw yuhasib atau dihisab imma hisaban yasira imma hisaban syadida dengan hisab yang berat maupun yang ringan wa ya'bur sirat dan harus melewati sirat imma ya'bur dia bisa lewat imma yaqa' fi qa'ri nari jahannam atau terpeleset masuk ke neraka jahanam. falyaqum Maka orang yang menganggap yakin akan ada kejadian itu hendaknya berdiri. awalan Pertama 14 4 bulan silakan sabar 4 bulan tawasi 'ala al-haq tawasi al-haq lihusul iman untuk dapat iman lihusul amal untuk dapat amal lihusul la ilaha illallah untuk mendapatkan la ilaha illallah lihusul muhammadur rasul untuk dapat Muhammadur Rasulullah. qum Silakan berdiri 4 bulan 4 ashhur 4 bulan musta'id naqdan qum yang kes 4 bulan berdiri Pak baqi jalisin Yang 4 bulan. qumu yang lain tetap duduk yang siap kes 4 bulan tajlisu qumu jangan duduk dulu. alana Allahu nadhir man yakum Allah lihat siapa yang berdiri. yumayyiz Allahu Dibedakan sekarang disaring. man sadiq biqalbihi wa kadhib Siapa yang membenarkan dari hatinya, man yurid wa man lam yurid siapa yang mau, siapa yang tidak mau. Jangan duduk dulu Pak. qumu Yang dia berdiri dulu Pak. Yang dia qumu berdiri. 4 ashhur hadha laysa 'ala Allah bi'aziz Tidak susah bagi hadha Allah. 'ala Allah laysa bi'aziz Tidak susah bagi Allah Ta'ala. hadha 'ala Allah laysa Tidak susah bi'aziz bagi Allah Ta'ala. hadha 'ala Allah laysa Tidak bi'aziz susah bagi Allah Ta'ala. hadha waqt al-qabuliyah Ini waktu pengabulan. hadha waqt an-nadhr ar-rahman Waktu Allah melihat kita. Allah yanzur man yaqum Allah Ta'ala lihat siapa yang berdiri. syaitan kaman yaqum man yajlis Setan melihat siapa yang duduk saja. qumu ibadallah Silakan berdiri. qumu ibadallah Berdiri daftar. qumu Berdiri. 4 ashhur naqdan hadha 'ala Allah laysa bi'aziz Kes 4 bulan. qumu Silakan Pak. naqdan Kes 4 bulan. Kes. tawakkul 'ala Allah Buka jalan Pak. Buka jalan. Kes 4 bulan. musaddiqan 'ala wa'dihi Kita percaya pada janjinya. kalam musaddiqan 'ala wa'dihi Kita membenarkan janjinya. ij'alu bainakuma tariqa Silakan. ij'alu bainakuma tariqa Yang التشهير tidak daftar duduk. أنت موكل على نفسك Tolong yang tidak أنت daftar. مسؤول على نفسك Kita tahu jawab diri أنت kita. مسؤول على نفسك Kita tahu jawab. والله عليكم وكيل Tolong Pak duduk Pak. Pak tolong duduk. Yang tidak daftar duduk dulu. Yang tidak daftar. الله عليكم وكيل Allah Ta'ala menjadi penanggung kita. Tolong duduk Pak. Yang kes saja yang ke belakang. Silakan Pak. Yang kes ke belakang, yang lain tetap duduk Pak. Silakan dengan tertib, dengan tenang Pak. Silakan Pak. قوموا كش واذهبوا إلى مكان Yang kes التشهير berdiri jalan ke belakang. Silakan Pak. Yang kes berdiri jalan ke belakang. Silakan. Yang kes saja berdiri jalan ke belakang. Silakan Pak. Silakan. Masya Allah. Kita telah dengarkan bayan begitu panjang dan hebat Pak. Tinggal kita buktikan sekarang siapa yang kes. Silakan Pak. Silakan. قوموا عباد الرحمن Silakan berdiri Pak. Masya Allah. Semuanya bayan berdiri, Pak. Silakan. قوموا هذا الخبر يصل على روضة الحبيب Silakan. Kita ingin dapatkan لأن كل يوم الجمعة hari Jumat. يورد أعمالنا على روضة الحبيب Hari Jumat, hari kami akan di Jumat. والحبيب ينظر Dan Rasulullah akan melihat amal kita. من إندونيسيا Dari Indonesia siapa itu? هؤلاء الرجال Mereka laki-laki قاموا yang berdiri على تواصي بالحق untuk tawasi bil haq, وعلى تواصي untuk بالصبر tawasi bis sabr, لتحصيل إيمان والعمل untuk dapat iman dan amal, لتحصيل لا إله إلا untuk الله dapat la ilaha محمد illallah رسول Muhammadur الله Rasulullah. قوموا Silakan Pak. قوموا الذين كنتم فانتقلوا إلى التشكيل Silakan. Langsung ke tempat tashkil Pak. Buka يلا jalan. بسم الله Silakan. بسم الله Silakan Pak. بسم الله Bismillah, silakan Pak. Tawakal pada Allah, berdiri. Daftar ke belakang, silakan Pak. Silakan dengan tenang, daftarkan diri Pak. Kita ingin dapatkan. Silakan Pak. Silakan di tashkil. توكلوا على الله Membantu Pak, silakan. Tawakal pada Allah. Silakan Pak.
Yang 4 bulan Pak, silakan. Yang 4 bulan silakan. Masya Allah, Masya Allah. Silakan Bapak, silakan. Targim sudah cukup, bayan sudah cukup Pak. Tinggal kita praktek sekarang. Silakan Bapak, silakan. 4 bulan berdiri daftarkan ke belakang. Silakan. Kumu ikhwani Kasih fillah, jalan, kumu, kasih jalan. kumu. Silakan kasih jalan Pak. Yang tidak mau daftar Hada duduk dulu. waqta nadhri rahman. Silakan Pak, Allah melihat kita sekarang. Hada waqta al-qabul. Ini waktu pengabulan, silakan Pak. Imma yafrah Rabb, inna yafrah syaitan. Mungkin Allah yang suka, mungkin setan yang suka. Imma yafrah nafs, illa yafrah rahman. Mungkin Allah yang suka, mungkin nafsu yang suka. Silakan Pak. Mada turidun? Apa yang kita cari? Silakan Pak. Ayafrah syaitan atau yafrah rahman? Kita cari Allah yang suka, gembiranya Allah atau gembiranya setan? Ayafrah nafs atau yafrah jalla jalaluh? Gembiranya nafsu atau gembiranya Allah? Siapa Kak? Ayafrah ahluna wa iyaluna, ayafrah habib ar-rahman? Ingin menggembirakan Allah atau ingin menggembirakan siapa? Faqumu, kumu. Silahkan Pak, silahkan Pak. Niya ala Allah, azam ala Allah, Silakan. tawakkul ala Allah. Kumu. Silakan Pak. Silakan Pak. Kita akan bentuk jemaah banyak malam ini Pak. Silakan. Kita usahakan nama kita masuk dalamnya. Silakan Pak. Silakan. Kita usahakan nama kita ada di situ. Yang belum mau daftar duduk dulu Pak. Belum selesai, tolong Pak. Belum ada pengumuman selesai Pak. Kita duduk dulu Pak. Yang lain tenang, duduk dulu Pak. Yang mau daftar silakan. Silakan 4 bulan Pak, silakan. Kumu ikhwani, kumu. Silakan.